Essa mesa redonda, com 2 participantes, seriam 3, mas a organização entendeu que os 2 professores teriam mais tempo, precisariam de mais tempo para as suas intervenções, né? E estávamos aguardando o professor que já estava aqui, José Correia do Porto, que acaba de chegar. Esta mesa redonda vai abordar o tema Educação e Trabalho, com o professor José Rosé, da Université Aix-Marseille, e com o professor José Correia, são 2 Josés, portanto, da Universidade do Porto, né? São 2 ilustres convidados da FIRSE, com um currículo enorme de contribuições, de pesquisa, de ensino e de publicações, e eles próprios, se desejarem por uma inflexão sobre sua carreira acadêmica, poderão fazê-lo. Eu sou Marilene Correia, da Universidade Federal do Amazonas, e vou coordenar os trabalhos dessa Table Ronde. Nós vamos começar com o professor José Correia, da Universidade do Porto, a quem eu passo a palavra para os seus cumprimentos de apresentação e sua intervenção. Professor, por favor. Boa tarde. Eu já estava ali à espera, mas quer dizer, pensei que vinha entrar muita gente e vinha atrás, e de maneira que não... Eu chamo José Correia, tenho trabalhado as questões da educação e do trabalho. Neste momento tenho trabalhado muito, mas pouco estas questões, porque sou diretor da Faculdade de Psicologia e atribuí-me como missão tentar defender, preservar alguma democracia no atual contexto em que a democracia é uma perda de tempo, e de maneira que eu temo não dizer muitas coisas novas. Não trouxe nada escrito, porque nos últimos 2 anos só sei escrever ofícios, mas de maneira... De qualquer forma, vou tentar partilhar com vocês algumas reflexões. A primeira constatação que eu queria fazer e que vai servir de mote à minha intervenção, aquilo que eu vou sugerir como reflexão, é que no domínio das relações, o domínio das relações entre formação e trabalho, ou entre educação e trabalho, é um dos domínios da reflexão educativa e da reflexão desenvolvida pelas ciências do trabalho, onde fortemente marcado por uma concentração ideológica sem precedentes. E que essa concentração ideológica é muitas vezes ocultada pela utilização indiscriminada de algumas noções que definiriam um modo desejável de estabelecer as relações entre educação e trabalho. E eu queria, em primeiro lugar, pautar alguma diferença daquilo que é o discurso político e aquilo que se pretende que seja o discurso cientificamente argumentado sobre esta problemática. E eu, para dar uma ideia do que é o discurso político, gostava de citar um comentador político da nossa praça, que eu posso dizer o nome, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, que numa das conversas que ele tem na televisão, a propósito de um facto político que ele é exímio em construir, não é? Ele dizia que em política aquilo que parece é, e que aquilo que parece em política é tudo que neste domínio as questões da relação entre formação e trabalho em política é posto no registro se deve estar mais próximo ou se deve estar mais distante, por um lado, e que é a noção de distância que marca muito o discurso político dentro deste domínio e que subentende que a educação e o trabalho são 2 mundos relativamente autónomos. Eu não vou falar em autonomia relativa, vou dizer relativamente autónomos, a autonomia
coisa, e que estes mundos relativamente autónomos, com lógicas de funcionamento específicos, têm como destinatários e como utilizatários, chamemos-lhe assim, para o termo mais que não existe, para a tradução um bocado difícil, aquilo que são os indivíduos. São mundos povoados por indivíduos e os produtos destes dois mundos são produtos individuais. Eu penso que, do ponto de vista da reflexão, da argumentação cientificamente instrumentada, nós temos de partir de alguns pressupostos e explicitados. O primeiro é que, nesta reflexão cientificamente instrumentada, aquilo que parece raramente coincide com aquilo que é. E, portanto, penso que é uma primeira distinção relativamente àquilo que é a definição política desta problemática. Ou, pelo menos, aquilo que parece tem de ser analisado numa perspectiva crítica, porque não é necessariamente aquilo que é, embora faça parte daquilo que é. Não sei se isto está muito... não é aquilo que é, mas é uma das dimensões daquilo que é. E portanto, as relações entre aquilo que é faz parte da realidade, mas não é realidade. Portanto, é isso que eu queria chamar a atenção. A segunda abordagem que eu queria chamar a atenção é reconhecer-se que aquilo que parece é um produto histórico e cognitivo construído com a relativa arbitrariedade e que, do ponto de vista do discurso científico, aquilo que parece deve ser apreendido na sua historicidade, um bocado naquilo que Pierre Bourdieu diz num dos seus trabalhos, que se as ciências sociais não querem ser objetos dos objetos que tomam como objetos, dos seus objetos, têm de proceder a uma abordagem da construção histórica desses objetos. E portanto, penso que tem de se examinar aquilo que parece, também na sua historicidade. E eu penso que a forma como politicamente têm sido definidas as relações entre formação e trabalho subentendem alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é de que a educação e a formação assegurariam a produção de recursos humanos mais ou menos qualificados para a organização qualificada do trabalho, uma organização do trabalho que precisa de recursos humanos, precisa de utilizar esses recursos humanos e que esta forma de definir a questão apoia-se num conjunto de operadores cognitivos que são acionados para definirem as relações desejáveis entre educação e trabalho, e estes operadores cognitivos têm a pretensão de se definirem como coisas. Fazem uma definição coisificada das relações entre educação e trabalho e que estas coisas, eu depois passo a explicitar isto melhor, estas coisas, em geral, remetem para as qualidades que são desejáveis que os indivíduos possuam à saída dos dispositivos de formação para transitarem para o mundo do trabalho. Referimos-nos, nomeadamente, às noções de qualificação, competência e, mais recentemente, às noções de empregabilidade. Estas noções de qualificação, competência e empregabilidade são apresentadas como coisas, como qualidades desejáveis dos seres individuais e, portanto, há esta definição, desculpem o termo, coisificada destas relações. E eu o que queria realçar é que, independentemente das mudanças do conteúdo substantivo destes operadores ideológicos, qualificativos,
qualificação, que eu não vou discutir aqui, qualificação, competência e empregabilidade, estas noções são encaradas como coisas e não como formas de definirem as relações entre sistemas de relações. Isto é, a qualificação, a empregabilidade e a competência não têm a pretensão de serem relações entre sistemas sociais, de relações produzidas no mundo da formação e relações sociais produzidas no mundo do trabalho. E, portanto, é apenas visto como uma articulação funcional e não como uma articulação relacional. Vou dizer claro. Eu penso que, do ponto de vista da argumentação cientificamente instrumentado, parece-me que é importante que nós encaremos estes conceitos, estas noções de qualificação, empregabilidade e competência, não como coisas que remetem para propriedades individuais, mas que indutores de relações entre dois sistemas, formação e trabalho, e indutores de relações no interior de cada um dos sistemas. E eu penso que, historicamente, não é, nos últimos 50 anos, nós tivemos neste domínio a ideia de que os sistemas educativos deveriam produzir qualificações e os sistemas produtivos deveriam utilizar estas qualificações. Hoje em dia, quando temos 20 e tal % de desempregados e se diz que temos de produzir mais, temos de nos questionar. A economia não utiliza estas potencialidades produtivas. Depois passamos a um período em que se diz que quem falasse em qualificação era um bandido, era um miserável, e hoje o que está a dar é competência, e que, de certa forma, passou-se deste registro da competência, e hoje a competência coexiste com a empregabilidade. E eu queria realçar é que estas noções de qualificação, competência e empregabilidade não são coisas, não nos remetem para coisas. Como eu disse há um bocado, para relações entre sistemas de relações. E a noção de qualificação, e que penso que estas três lógicas da relação entre sistemas de relações coexistem no espaço social em que umas existem efeitos de dominação relativamente a outras. A noção de qualificação está ligado a uma relação entre sistemas de formação e sistemas de trabalho em que se admite que há uma autonomia grande entre estes dois sistemas, cada um deles funciona de acordo com as suas lógicas específicas, os sistemas de formação de acordo com uma dinâmica cognitiva e que os sistemas de trabalhos mais de acordo com uma dinâmica, uma racionalidade mais instrumental. E eu queria realçar é que esta abordagem através da noção de qualificação interfere, quer dizer, induz ou define formas desejáveis de se pensar a formação e o trabalho. A primeira forma desejável de se pensar a formação e o trabalho é a ideia de que a formação é anterior e exterior ao trabalho, e, portanto, a formação produz cognições, o trabalho utiliza-as. A segunda ideia é de que a autonomia desses sistemas, quem está na formação não está no trabalho, quem está no trabalho não está na formação, embora possa fazer trabalho de formação, que é o que depois vou propor a seguir. A terceira ideia é que a formação será um direito social e é uma condição de promoção social e profissional.
A quarta ideia é de que há vias distintas de formação. A quinta ideia é que há um predomínio dos sistemas públicos de formação e predomina uma linguagem da planificação, a linguagem do Estado e da planificação. E a sexta ideia é que, do ponto de vista epistemológico, é esta razão estadística deverá corresponder epistemologicamente uma razão estatística. E, portanto, o que predomina do ponto de vista epistemológico é aquilo que eu queria chamar a epistemologia do olhar distante. E, portanto, isto impõe formas de se pensar as relações sociais no interior dos sistemas. Eu não vou aprofundar as outras, vou chamar a atenção que posso ficar a noção de competência, que é uma noção que emerge no início da década de 80, já não apela para a autonomia dos dois sistemas, mas apela para a subordinação dos sistemas de formação aos sistemas de trabalho, nomeadamente nos conteúdos que se valorizam nos sistemas de formação. E, de certa forma, o que apela é para que os sistemas de formação se organizem também de acordo com uma dinâmica, uma lógica instrumental e, portanto, de certa forma, e que isto corresponde, de certa forma, a uma concepção de saber em que o saber é descartável como as fraldas do bebê, não é? O saber não é um bem estável, uma bagagem que nos vai ao longo da vida, mas o saber que se trata dos sistemas de formação é descartável. E, portanto, a moda tem de estar permanentemente em formação. E que, de certa forma, em este contexto, continua-se a admitir que a formação é anterior e exterior ao trabalho, que, de certa forma, os sistemas de formação estão subordinados ao funcionamento da economia produtiva capitalista, agora já se pode falar em capitalismo, não é? Com a crise, e que a formação deixa de ser um direito e passa a ser um dever, que já não visa a promoção social, visa a manutenção de estatutos sociais e profissionais e é um instrumento de inibição de entrada na chamada exclusão social. Portanto, a formação deixa-se declinar no registro dos direitos para passar a ser um dever. E que, de qualquer forma, nós vamos assistir a um predomínio, novamente, dos serviços públicos, mas esses serviços públicos são assegurados através das famosas parcerias público-privadas, não é? Hoje se fala muito, e que a linguagem da macroplanificação tende a ser substituída pela linguagem da microplanificação. E que, de certa forma, do ponto de vista epistemológico, nós já não estamos na epistemologia do olhar distante, mas na epistemologia do olhar próximo. Admite-se que para compreender estas relações é necessário, já não é a epistemologia do Sherlock Holmes, da lupa, mas é uma epistemologia mais minuciosa, mais mais minuciosa, uma vez que já não há sistemas, só há autores, e que o ator é sempre um estratega, e que para eu conhecer as estratégias dos atores, tenho de desconfiar que eles me dizem uma coisa e fazem outra, e, portanto, tenho de os observar minuciosamente. Nós sabemos que este discurso das competências tendeu, no final da década de 80, coexistiu com o discurso da empregabilidade. Hoje, não vale ter qualificações nem competências, deve-se ter qualidades para a empregabilidade, isto é, para estar permanentemente desempregado, tendo a ilusão de que se anda à procura do emprego e a criar condições de que se anda à procura do emprego.
E, portanto, eu penso que esta linguagem da empregabilidade, esta forma de empregabilidade, continua a apelar a uma subordinação dos sistemas de formação aos sistemas do trabalho, não é? Mas que essa subordinação dos sistemas de formação ao sistema do trabalho, o sistema de trabalho já não é visto como um mundo industrial, mas que por uma figura de compromisso entre o mundo comercial e o mundo industrial. O que eu quero dizer com isso é que nós, o que assistimos, é que os sistemas de formação já não formam para o trabalho, mas devem funcionar, não formam apenas para o trabalho, mas devem funcionar com uma lógica que é a lógica do comércio capitalista, a lógica de troca do comércio capitalista. E, portanto, penso que há aqui uma dupla subordinação e que, de certa forma, os sistemas de formação inserem-se naquilo que se vem chamando a sociedade do conhecimento, que eu preferia designar como sendo o capitalismo cognitivo, e que inserem-se nesta lógica de funcionamento do capitalismo cognitivo, que como nós sabemos, é marcada pela exploração e alienação tanto dos produtos materiais como dos produtos imateriais da atividade humana. De maneira que eu queria realçar que aquilo que nós assistimos, e para ser muito rápido, depois vou levantar 3 ou 4 pontos para a reflexão, aquilo que nós assistimos é esta dupla subordinação dos sistemas de formação aos sistemas de trabalho, em termos de conteúdos, mas em termos das dinâmicas de funcionamento. Eu penso que a formação já não é apenas nem um direito, nem um dever, mas é um suplício. E tende a ser um suplício, eu acho que na formação dos professores isto é visível, e tende a ser um suplício que importa aceitar, já não para manter um dado lugar social, mas para manter qualidades que não levam as pessoas diretamente à exclusão social. Já não é questão do desemprego que está aqui, é questão de não entrar na exclusão social. Acho que assistimos a uma empresarialização da formação e que é resultante da expansão do novo espírito do capitalismo e dos operadores ideológicos que o acompanham e que foram, em parte deles, transportados por aquilo que foi o movimento da educação nova no início do século, a ideia de projeto, autonomia, avaliação, responsabilização, leveza, etc., e, portanto, que é o contrário do antigo espírito do capitalismo, e o capitalismo devia ser não leve, capitalista, não leve, mas pesado, gordinho como eu, bem instalado e não em permanente mobilidade, que não precisava de ser saudável, uma vez que ele fumava charuto, e, portanto, de certa forma, isto aparece como uma reempresarialização em que os potenciais formandos são empresários da sua própria formação dentro desta dinâmica aqui. E há um predomínio numa lógica de funcionamento da formação, numa lógica privada. Do ponto de vista epistemológico, há um reforço da ideia do ator estratega e há um reforço da ideia de que é necessário desenvolver uma epistemologia do olhar próximo. Eu penso que estas formas de definir as relações desejáveis entre formação e trabalho não inibiu que, no campo onde se jogam estas relações, se desenvolvessem um conjunto de práticas e de ações e de dinâmicas alternativas, de formas inovadoras, de articular a formação com o trabalho, nomeadamente o ZEC-VCC, o aparecimento de um conjunto de experiências que escapam a esta empresarialização da formação, etc. E que penso que nós temos, em termos de investigação, penso eu, que se terá de desenvolver um compromisso de construir narrativas alternativas a estas que permitam trazer para o espaço público
estas formas alternativas de desenvolver as relações entre formação e trabalho. Eu iria apenas referir 5 ou 6 dimensões, 5, 6, uma de fundo e 5 que derivam daqui, que me parece importante nós termos em conta, enquanto investigadores eticamente engajados, que eu penso que teremos de ter em conta. E penso que o pano de fundo é de facto construir como pano de fundo uma alternativa à epistemologia do olhar. Nós aqui, eu falei do Sherlock Holmes como olhar distante, o microscópio como olhar próximo, e gostava de falar no Poirot e da Miss Marple como alguém que desenvolve uma epistemologia da escuta. E de maneira que parece-me que, dentro deste domínio, que se torna imprescindível o desenvolvimento desta epistemologia da escuta, que, como vocês percebem, eu gosto muito dos romances de Poirot, e que são substancialmente distintos da investigação de Sherlock Holmes, uma vez que esta epistemologia da escuta se assenta no princípio da intertextualidade e da internegatividade. De maneira que iria situar a alternativa, chamemos-lhe assim, neste registro da epistemologia da escuta, ou se quiserem, do ponto de vista do romance policial, viva o Poirot, abaixo o Sherlock Holmes. E, portanto, dentro deste domínio, na afirmação do Poirot relativamente a Sherlock Holmes. E penso que esta epistemologia da escuta subentende não tanto do ponto de vista do trabalho de investigação, um trabalhar com instrumentos, operadores cognitivos puros, ou que são puros do trabalho, ou que são puros da formação, com vista a aumentar o conhecimento que temos das coisas, porque eu penso que aqui nós temos de lidar simultaneamente com a produção de narrativas justas e ajustadas, e, portanto, não estamos apenas em produzir narrativas ajustadas à realidade, mas que dão importância às dimensões periféricas da realidade, e penso que isto passa por uma certa mestiçagem cognitiva e não por esta ideia de que há categorias puras que vêm do campo científico que fazem uma ruptura com as categorias profanas, e eu penso que aqui estamos numa mestiçagem cognitiva. E eu diria que esta mestiçagem cognitiva, do meu ponto de vista, passa pela ideia que é necessário pensar a formação como trabalho e pensar o trabalho como formação. E pensar, portanto, fazer esta transmutação e que de certa forma, no campo das ciências do trabalho, por vezes também no campo das ciências de formação, um conjunto de abordagens que pensam a formação como trabalho e pensam o trabalho como formação. Chamar a atenção para todas as abordagens que têm a ver com as organizações qualificantes do trabalho, a noção de dispositivo de formação e de trabalho em alternativa ao programa de formação e de trabalho, etc. E, portanto, penso que há que dar credibilidade e utilizar este tipo de abordagens. A segunda ideia que eu queria realçar aqui é, novamente, dar centralidade àquilo que geralmente se considera periférico na abordagem. E, portanto, quero dizer que o trabalho de investigação deve contribuir decisivamente para dar visibilidade, ou, se vocês quiserem, trazer para o espaço público, publicitar, neste sentido, trazer para o espaço público, e não na lógica do mercado, mas na lógica da cidadania, publicitar aquilo que são as produções imateriais do exercício de trabalho, que são produções relacionais, produções cognitivas e produções identitárias. Penso que o Yves Schwartz, com certeza, falou bastante disso, muito desenvolvido pela ergologia, e da importância que tem a formação na construção nas suas produções imateriais,
nas suas produções imateriais e na produção e de reprodução de sociabilidades que são imprescindíveis à manutenção da coesão social e à transformação da forma como se põe a coesão social. E, portanto, não é pensar apenas a formação e o trabalho naquilo que são as produções materiais, mas desta imaterialidade de que nós sabemos que os atores sociais são explorados e são alienados. A quarta dimensão que queria falar disto ao acabar, não é? Pensar quer o trabalho, quer a formação como instâncias de produção de narratividades sociais. Há, do meu ponto de vista, e congruente com o Poirot e a epistemologia da escuta, um trabalho a fazer de descoisificação e de subjetivação da análise. A quinta restrições que eu queria chamar a atenção, e acabo por aqui, é que, como diz o Canário, que está aqui, é necessário rearticular analiticamente o viver, o trabalhar e o saber. É necessário repor analiticamente, repor a articulação nas relações entre educação e trabalho, repor analiticamente aquilo que o capitalismo separou, que é o viver, o trabalhar e o saber. Portanto, muito obrigada, professor Corrêa, pela sua intervenção extremamente pertinente e provocante de um debate. E agora nós chamamos a sua intervenção o professor José, da Université Aix de Marseille. Professor. Je voudrais d'abord faire deux précautions préalables. Malgré mon prénom, je ne parle ni ne comprends le portugais. Et je remercie par avance les interprètes de rendre accessibles mes propos. Je m'efforcerai de parler convenablement. La deuxième précaution, c'est que je suis professeur d'université, mais je ne suis pas spécialiste de sciences de l'éducation. Je suis économiste de formation. J'ai été longtemps maître de conférence, puis je suis devenu professeur de sociologie. Mais il se trouve que je travaille sur des questions de formation et plus précisément sur les relations entre formation et emploi. J'ai donc eu l'occasion de m'adresser à des spécialistes de sciences de l'éducation très régulièrement. Et j'espère que mon propos ne sera pas trop éloigné de mes propres curiosités de chercheur de la terre. Alors pour introduire mon propos, je dirais trois choses. La première, c'est que les relations entre formation, travail et emploi sont un enjeu social et de recherche depuis plusieurs décennies. C'est tout de même étonnant que le mystère reste et que malgré les travaux de recherche accumulés, ces relations-là soient perpétuellement mises en question et les schémas qui les interprètent perpétuellement redondants. C'est donc que le problème est sûrement compliqué. Est-ce que ces relations sont logiques, chronologiques? Est-ce que ce sont des relations étroites ou au contraire assez distendues? Est-ce que ce sont des relations de causalité ou de simple corrélation? Il y a beaucoup de possibilités. Et je voudrais, dans cet exposé, proposer quelques éléments de clarification de cette question. Mon deuxième propos introductif est pour clarifier quelques termes. Enfin, en tout cas, dire que je distingue certains termes. Je pense d'abord qu'il faut distinguer travail et emploi. Mais les deux sont importants.
Le travail, c'est une catégorie générale, anthropologique, qui renvoie à l'activité, à la dépense d'énergie, qui peut prendre des formes particulières. On va parler du travail scolaire, du travail domestique, du travail, etc. Et parfois, il y a un travail productif en entreprise. Et là, on va l'appeler emploi. S'il a un statut d'emploi, s'il est reconnu socialement comme une activité, un travail justifiable d'un salaire. Les relations entre formation et travail, formation et emploi, doivent être distinguées. L'autre précaution terminologique, c'est qu'on pourrait parler de formation, d'études, d'éducation, de socialisation. Tout ça mériterait d'être examiné un peu séparément. Alors, je n'ai pas le temps de développer cela, mais en tout cas, sachez que je prendrai plutôt comme repère le terme de formation. Donc, je renverrai plutôt à certaines dimensions de l'éducation, dans sa dimension formelle notamment. Mais ce serait intéressant d'aborder aussi les autres aspects. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de vous démontrer, ou en tout cas de vous dire, démontrer peut-être un peu excessif. Je vais avoir trois parties dans mon exposé. La première partie va consister à souligner le caractère multilatéral des relations entre travail et formation. Je m'inscris tout à fait dans la continuité de mon prédécesseur qui a abordé cela. Donc ça tombe bien, c'est ma première partie. La deuxième partie, je soulignerai le caractère fructueux de la mise en rapport entre travail et formation, en prenant trois exemples. Et enfin, dans une troisième partie, je serai obligé d'aborder ce qu'on pourrait appeler chez les journalistes un marronnier, c'est-à-dire qu'on en parle chaque année, quand on n'a pas de sujet à traiter, on parle d'un sujet. Alors, celui que je vais traiter dans la troisième partie, c'est celui des liens très distendus entre formation et emploi. Ça fait à peu près 30 ans que j'évoque ce sujet-là. Il n'empêche que nous continuons à avoir comme représentation de notre sujet des liens étroits entre formation et emploi, alors que toutes les études et toutes les recherches depuis des décennies montrent l'inverse. Voilà mon programme. Donc, première partie, les relations multilatérales entre travail et formation. Je vais évoquer cinq formes de relations entre travail et formation. La première consiste à rappeler l'évidence que la formation scolaire est un travail. Et ce qui est exigé dans une classe n'est pas sans rapport tout de même dans les classes au début de cursus, n'est pas sans rapport avec ce qui se fera dans la vie sociale et dans la vie économique. Il y a de la consigne, il y a de l'organisation, il y a de la coopération, de la hiérarchie, enfin, beaucoup d'éléments dans une classe qui sont en rapport assez direct avec ce qui se passera dans une entreprise ou dans un atelier. Je pense qu'il faut avoir cela en tête, c'est que dès le plus jeune âge, le travail, alors en l'occurrence scolaire, occupe une place extrêmement importante pour les personnes. Une place ambiguë, même contradictoire, parce que c'est à la fois une activité épanouissante et parfois une activité contrainte, parce que c'est source de récompense mais aussi source de punition. Enfin bref, c'est une activité complexe et contradictoire, mais essentielle, d'emblée. Donc quand on parle du rejet du travail par les jeunes, je trouve ça, je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire. Bon, il n'empêche que le travail scolaire se fait dans un espace social particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique productive, de rentabilité, enfin en tout cas moins, peut-être pour l'instant,
Mais en tout cas, on est dans un espace relativement protégé, où il s'agit non pas de produire des biens, mais de produire une personne. C'est quand même pas la même chose. Bon, voilà, première remarque. Deuxième remarque, des études, et il me semble que c'est de plus en plus net, intègrent des temps en situation de travail professionnel. Certes, c'est très ancien, hein, très ancien pour l'apprentissage, par exemple, mais je crois que dans les dernières décennies, on a vu se développer, j'en parlerai tout à l'heure, beaucoup d'éléments dans le cursus de formation qui renvoient à des périodes en entreprise. Alors, je viens de le dire, l'apprentissage est la forme classique. Plus généralement encore, tous les dispositifs d'alternance, qui ont bien pour vocation précise de tenter une articulation entre formation et activité de travail productif, même si ça n'est pas toujours le cas. Hein, je glisse au passage que depuis déjà longtemps, on a vu en France, montré en France, que l'apprentissage était tantôt un dispositif formateur, tantôt un dispositif d'accès moins coûteux à une main-d'œuvre instable. Mais il n'empêche que les formations en alternance sont bien un mode d'intégration de période en entreprise dans le dispositif de formation. Une autre figure s'est développée ces dernières années, ce sont les stages. En tout cas, en France, ça a pris une dimension considérable. On avait même le précédent ministre de l'Enseignement supérieur qui avait décrété que désormais tous les étudiants de licence devaient avoir fait un stage en entreprise. C'est un objectif inatteignable. Parce qu'il faut trouver des clients. Enfin, je veux dire des entreprises qui acceptent les étudiants. Mais en tout cas, le stage est devenu une sorte d'élément indispensable, très valorisé par les étudiants d'ailleurs. Ils sont absolument ravis, il y a un stage, la formation doit être bonne. Il y a un stage. Bon, le problème c'est qu'il peut se passer tout et son contraire dans un stage. Tous les stages ne sont pas formateurs. Mais enfin, ça a une certaine aura aujourd'hui. Voilà. Et troisième exemple, c'est la professionnalisation des études supérieures. En France, le mouvement a pris de l'ampleur, soit par la création de diplômes, master professionnels, et licences professionnelles, soit par la mise en place de divers dispositifs professionnalisés. Donc, ma deuxième forme de relation, c'est celle-ci. Des modes d'articulation possibles, pas toujours réalisables, entre période de formation et période de travail. Troisième figure possible, qu'on oublie, les études s'accompagnent souvent d'un travail rémunéré. Souvent par nécessité, car il faut payer ses études, mais aussi par choix, parce que c'est une forme d'acquisition d'autonomie, d'anticipation de son avenir professionnel, etc. Et on oublie cela. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, ne vous considérez pas comme des débutants. Beaucoup ne sont pas des débutants. Ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les rapports de travail, ils savent ce que c'est que vivre dans un collectif, enfin bref, ils sont expérimentés. Mais eux, ils ne le savent pas, et les employeurs non plus. Donc n'oublions pas cela. Je ne sais pas l'ampleur, je n'ai malheureusement pas eu le temps de travailler suffisamment sur la situation au Portugal, mais je sais qu'en France, le travail pendant les études se développe. Là encore, avec des figures contradictoires, bien sûr. Hein. Il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties ces derniers temps. Je n'ai pas le temps d'en développer les résultats, mais qui montrent que ce travail pendant les études a des effets plus complexes qu'on ne le pense. Ce n'est pas toujours un facteur d'échec dans les études supérieures. Ça dépend de l'ampleur du travail et de la discipline de ce travail. C'est-à-dire que si vous faites un travail long, enfin qui vous prend plusieurs jours par semaine, dans un domaine qui n'a rien à voir avec votre formation, alors il est probable que ce sera un obstacle à la réussite. Mais ça n'est pas le cas à l'inverse.
même façon, le travail pendant les études peut parfois avoir un rôle positif dans l'accès à l'emploi. Plusieurs études ont montré ces dernières années que ce rôle était souvent positif. Il l'est encore plus quand le travail a un certain rapport avec la destinée professionnelle qu'on se donne, bien sûr. Donc voilà la quatrième figure. Les études se reprennent aussi pendant la vie active. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des proportions importantes de jeunes, y compris de jeunes. Les études du CEREC montrent que la reprise d'études est finalement plus fréquente qu'on ne le pense dans les 5-6 premières années. Donc des jeunes, et puis ensuite des adultes qui vont entreprendre des dispositifs de formation continue. Donc voilà encore une autre manière de penser le rapport entre formation et travail. C'est de dire la formation peut venir après. Enfin, dernière figure possible, le travail peut valoir formation. C'est l'idée qui a été développée précédemment. C'est-à-dire que dans l'exercice même de mon travail professionnel, j'effectue des opérations d'apprentissage. C'était tout l'exposé de Richard ce matin qui le détaillait. Je suis en mesure de me former. Alors, ça pose la question centrale de l'expérience et des dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, comme la validation des acquis de l'expérience, qui introduisent bien, en tout cas en France, une forme alternative d'acquisition du diplôme. C'est pas rien. C'est pas rien. On sépare, dans le principe, pas le temps de détailler, on sépare formation et certification. Je crois que c'est une des transformations fortes des dernières années et qui nous pose la question de la construction de l'expérience. Alors, il me semble que l'expérience ne se... Je ne parle pas des expériences, pour revenir à ce matin, mais que l'expérience se produit à condition qu'il y ait une forme de retour réflexif qui peut être ou non mise en œuvre dans un dispositif de formation. Donc vous le voyez, c'était ça l'objet de ma première partie. Les liens possibles entre formation et travail sont très variés. Et il n'y a pas du tout le modèle 1, la formation, 2, le travail. 1, le préalable, 2, la suite. Voilà ma première partie. La deuxième partie consiste à dire que la mise en rapport du travail et de la formation est assez fructueuse pour l'accès à l'emploi. La mise en rapport entre travail et formation, travail productif, est assez fructueuse pour l'accès. Les études du CEREC, j'ai oublié de préciser que j'ai passé quelques années comme directeur scientifique du CEREC, et donc je m'appuie sur les résultats de cet organisme, très utile, avec ses enquêtes génération. Les études du CEREC montrent assez bien cela. Il y a d'abord eu plusieurs études sur la professionnalisation des études supérieures. Et là, je crois que, pas seulement des études supérieures, la professionnalisation. Tendanciellement, les jeunes qui ont suivi des cursus de formation professionnelle ont un petit avantage à l'insertion. Ce n'est pas automatique et c'est relatif. Le jour où tout le monde suivra des filières professionnelles, le marché du travail trouvera d'autres critères de sélection. Mais pour l'instant, c'est un critère distinctif assez positif. J'allais presque dire, ma formule va être provocatrice, quelle que soit la qualité de la formation. Dans le jargon des économistes, on appelle cela un signal. C'est un bon signal d'avoir obtenu un CAP par apprentissage, d'avoir obtenu un diplôme universitaire de technologie, une licence professionnelle. C'est un bon signal. On gagne un peu de temps dans l'accès à l'emploi. Et cela s'explique pour des raisons de fonctionnement du marché du travail. Voilà, il faut bien trouver des critères de
d'œuvre. Celui-ci n'est pas complètement absurde, hein. On peut quand même faire l'hypothèse que ceux qui ont réussi ces études-là pourront être adaptés, mais on reviendra tout à l'heure, c'est possible pour cela. Attendez, excusez-moi, je repars à toute vitesse. Je me calme. Bon, je pense aux deux qui sont en haut là. Voilà, donc, premièrement, les études du CEREC montrent que la professionnalisation a plutôt un effet bénéfique dans l'accès à l'emploi. On a eu des résultats également équivalents sur les dispositifs de stage, à condition que ce soit des stages longs, à condition que ce soit de véritables stages. Sinon, ça n'est pas productif d'effet. Mais si on a des stages en responsabilité, avec une mission précise, avec un accompagnement précis, avec un retour dans le dispositif de formation réel, alors dans ce cas-là, le stage est professionnalisant et il va souvent constituer un mode d'entrée sur le marché du travail. Les étudiants le savent d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils attendent les stages. Une sorte de première période de préalable avant l'embauche. Donc ce sont des résultats assez intéressants, me semble-t-il, à quoi j'ajouterais aussi le résultat de recherche qui ont montré que la conjonction, je le disais tout à l'heure, entre études et travail salarié peut, là aussi à certaines conditions, être bénéfique dans l'accès à l'emploi. Puisque d'une certaine façon, le travail pendant les études, c'est aussi de la construction de compétences, c'est aussi de l'accumulation de réseaux sociaux, autant d'éléments qui vont être décisifs dans l'accès à l'emploi. Alors là, si j'avais le temps, je pourrais détailler un peu cette deuxième partie, mais je vais en rester là, hein, simplement en soulignant que sur ce sujet-là, le rapport entre travail et formation, la France a une position un peu particulière, hein, je crois. Enfin, peut-être qu'au Portugal, il y a certains voisinages quand même. C'est-à-dire un pays dans lequel la forme scolaire est très prédominante, dans lequel les relations qui s'établissent entre les responsables du système éducatif et les responsables des entreprises ne sont pas aussi solides qu'elles le sont dans des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche. C'est aussi un pays dans lequel la formation initiale et la formation continue sont assez séparées, et où d'ailleurs la tendance sur la formation continue n'est pas très positive. Bref, un certain nombre d'éléments qui rendent problématiques justement ces relations entre travail et formation. Parce que si on veut mettre en place des stages efficaces, organiser des filières professionnelles efficaces, il faut bien que ça s'établisse dans la mise en rapport des acteurs concernés. Et là, en France, le compte n'y est pas, me semble-t-il, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On a coutume en France de déplorer le fait que le système éducatif n'est pas assez ouvert à l'entreprise. Je défendrai volontiers aussi la thèse inverse. Et donc c'est bien la mise en rapport de ces acteurs qui est décisive. Voilà, ma troisième partie, pour ne pas être trop long, les liens distendus entre formation et emploi. Alors, les liens distendus entre formation et emploi. Bon, je pense que c'est un sujet que vous connaissez sans doute bien, la plupart d'entre vous. Enfin, je fais cette hypothèse, mais quand on débarque quelque part et qu'on ne connaît pas le public auquel on s'adresse, on est obligé de faire des hypothèses. Alors, je suppose que c'est connu, mais quand même, je me dis, allez, je vais quand même en reparler. Lien distendu entre formation et emploi. À quoi je fais référence? À deux phénomènes extrêmement classiques qui ont été étudiés dès les années 60 pour l'un, dès les années 70 pour l'autre, en France. C'est un, le déclassement, et deux, l'inadéquation entre formation et emploi. Voilà. Le monde dans lequel nos étudiants arrivent est un monde qui se caractérise par ces deux phénomènes. Premièrement, le déclassement, c'est-à-dire l'écart
fort entre le niveau de formation et le niveau de l'emploi. Ça, on le sait, on l'a étudié, les grands sociologues comme Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, j'ai commencé ma phrase comme ça, ont travaillé dans les années 60 sur ces sujets-là. Ça reste encore valable aujourd'hui, et je dirais même de manière amplifiée, dans un contexte de chômage de masse. Il est logique, dans une période de chômage élevé, que les employeurs recrutent à des niveaux supérieurs à leurs besoins en termes de travail, parce qu'ils ont le choix, et il est logique, économiquement, on peut le discuter, mais il est logique économiquement, qu'ils rémunèrent à des niveaux inférieurs. Donc voilà, c'est la situation et elle va durer. Donc ça c'est le premier aspect, ce décalage très fort en niveau. On a tendance un peu à l'oublier, mais quand même. Alors, deuxième chose, c'est que les études, les recherches montrent depuis plusieurs années aussi que ce décalage est également vrai en spécialité. En spécialité, c'est-à-dire le domaine dans lequel j'ai fait ma formation et le domaine dans lequel je vais travailler. Le schéma qui est encore très présent, trop présent de mon point de vue dans les têtes, est un schéma totalement dépassé. En tout cas, statistiquement. Bien sûr, 99% des étudiants de médecine, enfin, je veux dire ceux qui franchissent toutes les étapes, vont être médecins. Bon, j'ai une amie qui a fait des études de médecine, qui est devenue actrice, mais enfin, c'est très rare, très rare. Là, ça va, il y a de l'adéquation. Mais c'est pas ça le domaine, la situation dominante. La situation dominante aujourd'hui est que nous travaillons dans des domaines qui ne sont pas ceux que nous avons suivis pendant nos études. C'est pas un drame. Enfin, je ne trouve pas que ce soit un drame. Simplement, il faut le savoir. Et ne pas imaginer que nous allons régler les relations entre formation et emploi en trouvant enfin les formations les plus adaptées aux emplois. Parce que ces emplois changent, nous n'en connaissons pas les formes, et les employeurs pratiquent et ont des pratiques de recrutement extrêmement variées. Le CEREC avait publié une statistique, un graphique tout à fait passionnant là-dessus, pour montrer la diversité des formations pour les mêmes emplois. C'est un graphique très, très éclairant. Alors ça dépend des spécialités, bien sûr. Dans les domaines de la santé, je le disais à l'instant, il n'y a pas beaucoup de variété. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une grande majorité des emplois sont tertiaires. Et dans les emplois tertiaires, le lien entre spécialité de formation et spécialité d'emploi est beaucoup plus lâche. Les vendeurs, ceux qui occupent des postes de vendeurs, ont des origines scolaires extrêmement variées. Donc nous sommes obligés de tenir compte de cela. Et du coup, j'en terminerai là-dessus, nous devons avoir une certaine circonspection à l'égard de la prospective de formation. À l'égard de la prospective de formation. Bien sûr que c'est important de se demander comment vont évoluer les emplois, et on peut en tirer des conclusions nettes pour organiser les cursus de formation, mais on ne peut pas, et je pense que vous le savez, réaliser ce que l'on a espéré brièvement dans les années 60, une planification de l'éducation qui se fonderait sur une évolution des besoins de main-d'œuvre. On sait que c'est sans espoir. Il n'empêche qu'un grand nombre des décideurs politiques et un grand nombre des citoyens ont encore ce schéma de représentation dans la tête, parce que d'une certaine manière, il est tranquillisant. Face à l'incertitude, si l'on était capable de construire par avance un schéma d'évolution des emplois et de coller à cela dans les formations, nous serions plus paisibles. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Acceptons cette incertitude, faisons-en plutôt une occasion d'inventer.